अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। बड़े कहते हैं कि ख्वाब पानी की तरह होते हैं, आते हैं और आंख खुलते ही पानी की तरह बह जाते हैं। लेकिन बड़े ये भी कहते हैं कि जिन बच्चों को एक जैसे ही ख्वाब बार बार आते हैं वो समंदर की तरह होते हैं, इंतहाई गहरे, बड़े राज लिए, जिंदगी भर साथ सफर करते हैं। मेरी आज की कहानी एक हकीकत पर मबनी है और ये हकीकत वही समझ सकेंगे जो यकीन रखते हैं कि हम जो देखते हैं फकत वही नहीं बल्कि कुछ ना नजर आने वाले राज और वाकयात भी हमारे इर्द गिर्द वक़ू पजीर हो रहे हैं, जिन्हें देखने और समझने के लिए खास नजर एक खास फर्द को ही मिलती है। हाँ, मैं भी एक ऐसा ही इंसान हूँ। अजीब नासमझ में आने वाले मुख्तलिफ वाकयात और आजमाइश से लड़ता सहता हुआ मैं मानता हूँ। मेरी बात पर शायद ही कोई यकीन करेगा। जिस इंसान ने भी मेरे साथ वक्त गुजारा उसने बखूबी मुशाहिदा किया कि कुछ तो ताकत है जो नादीदा और ना दिखने वाली है, लेकिन गाहे बगाहे वो दुनिया में बहुत सारी जगहों पर अपने होने का सबूत देती है। कोई उसे छलावा बोलता है तो कोई जिन भूत, चुड़ैल, खूनी अफरियत या फिर कुछ और भी। आज का जो वाकया मैं आपसे बयान करने जा रहा हूं वो एक जादू वाले चिल्ले पर मुश्तमिल है, जो बिल्कुल सच और बहुत बड़ी बेवकूफ़ी भी थी, जिसका अंजाम इंतहाई भयानक तकलीफ दे अवामिल पर मुश्तमिल है। ये एक लड़की की सच्ची कहानी है जो अपनी मोहब्बत को हासिल करने के नाम पर एक काले इल्म वाले के हत्थे चढ़ गई। सबसे पहले तो मैं आप सबको बताता चलूं कि मैं बजाते खुद उस लड़की को बहुत अच्छे तरीके से जानता था। उसका नाम आसिया था। काफी सुघड़ और समझदार लड़की थी, लेकिन वो कहते हैं ना, जब किसी से किसी को इश्क हो जाए तो फिर ना वो सुघड़पन रहता है ना ही समझदारी। दिल में अगर कुछ रह जाता है तो वो जुनून, हासिल करने का शदीद जुनून, और हासिल की तलब अच्छे बुरे सही गलत से नाशना होती है। आसिया को भी अपने खालाजाद इसहाक से मोहब्बत थी और ये मोहब्बत शुरू में तो दो तरफा थी, मगर वक्त बदलते ढलते एक तरफा रह गई, क्योंकि इसहाक के घर वालों को आसिया नापसंद थी और ना ही इसहाक के अब्बा की आसिया के घर वालों से बनती थी। और दूसरा बुरा यह हुआ कि इसहाक का रिश्ता एक अच्छी जगह और आसिया से भी ज्यादा खूबसूरत लड़की के साथ तय हो गया, तो इसहाक ने आंखें और तरजीह बदलने में देर न की और वो सिरे से ही मुकर गया। मिलना तो दरकिनार, वो उससे बात करना भी छोड़ चुका था। लेकिन आसिया ने होश संभालते ही माँ बाप के बाद जो किसी दूसरे शख्स में मोहब्बत महसूस की थी वो सब इसहाक की शक्ल सूरत और सोहबत में ही था। पहले पहल तो आसिया ने रो धोकर खुद को संभालना चाहा, लेकिन सब बेसुध हो गया, सब बेकार गया। गुजरते वक्त के साथ बजाय इसहाक से मोहब्बत कम होती, वो इश्क की आग में जलती चली गई। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि इश्क की आग में झुलसता इंसान फकत राहत मांगता है और वो राहत उसे इश्क होने वाले इंसान से ही मुयस्सर आती है। अब वो राहत अच्छे तरीके से मिले या बुरे तरीके से, वो इन सब में नहीं पड़ता। खैर, आसिया ने दुआओं, नमाजों, वजीफों, दरगाहों में नवाफिल अदा किए और बहुत गिड़गिड़ाई, रोई, लेकिन सब बेकार और रायगां जा रहा था। कहते हैं जब किसी इंसान की किस्मत बुरी हो तो उसका सामना भी इंतहाई बुरा इंसान से ही हो जाता है, और ऐसा ही हुआ। किसी सहेली के तवज्जुह से एक आमिल बाबा का नंबर हाथ लगते ही आसिया ने फोन पर उस आमिल बाबा से राब्ता किया। मैं इस तरह के आमिल काले इल्म के जादूगरों को बखूबी जानता हूँ। उनके ढोंग, इल्म, टूने और शैतानी कुव्वतों को भी खूब समझता हूँ। उस आमिल बाबा ने आसिया से एक भारी रकम के एवज उसका काम हो जाने की गारंटी दी और कुछ इल्म भी बताए जो आसिया ने खुद करने थे। जो तावीज लिखना और चिल्ला काटना था वो सब भी आसिया ने खुद ही करना था। अब दिल थाम के आगे के वाकयात को सुनते जाइए। रात कोई 2:30 बजे का वक्त होगा। आसिया दबे पांव आहिस्ता आहिस्ता कमरे और बरामदे की दहलीज को पार करती हुई सीढ़ियां चढ़कर घर की दूसरी मंजिल पर आ पहुंची थी। खुले आसमान तले सख्त सर्दी में भी वो इंतहाई मजबूत और कदरे मुतमईन लग रही थी। आसिया ने छत पर आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से नीचे सहन की तरफ नजर दौड़ाई कि आया कोई जाग तो नहीं रहा, मुझे देख तो नहीं रहा। फिर आगे बढ़ते हुए दूसरी मंजिल पर मौजूद एक छोटे से स्टोर के दरवाजे की कुंडी को बिना आवाज किए जल्दी से अंदर जा घुसी और दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। यह एक छोटा सा स्टोर रूम था जो इस वक्त अंधेरे की स्याही में मुकम्मल तौर पर गर्क था। हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था, लेकिन आसिया ने बाहर फैलाए हुए धीमे अंदाज में कदम आगे बढ़ाए और सामने वाली दीवार को तलाशना शुरू किया। और फिर छनाके की आवाज के साथ स्टोर रूम का पूरा कमरा बल्ब की पीली रोशनी से रोशन हो गया और अंदर आसिया ने जाकर होठों को वाह करते हुए
हल्की सी धीमी आवाज से पुचकारा। तो ऐसा करते ही आसिया ने दाईं साइड पर देखा तो पुराने टूटे फूटे बेड के नीचे से एक बिल्ली बाहर को निकल कर आई। दूर से ही उसने आसिया को देखकर मियाऊं मियाऊं की आवाज निकाली और आसिया को घूरने लगी। बिल्ली शायद सुबह से भूखी प्यासी बंद थी। आसिया ने दोबारा आहिस्तगी में बिल्ली को प्यार से पुचकारा तो बिल्ली आसिया के पास आ गई, जिसे आसिया ने बड़े आराम और शौक के साथ गोद में उठा लिया और फिर कदम आगे बढ़ाते हुए एक पुरानी अलमारी के दरवाजे को बिना आवाज किए खोलकर अंदर हाथ डाले कुछ टटोलने लगी। आसिया ने जब अपना हाथ अलमारी से बाहर निकाला तो उसके हाथ में एक बड़ी लंबी तेजधार छुरी थी। कुछ लम्हे बाद जो आगे के मनाजिर थे, अगर कोई शख्स उसे देख लेता तो शायद खौफ की शिद्दत से उसकी चीखें निकल जाती, जिस्म पर लर्जा तारी हो जाता। लेकिन आसिया अब भी पुरसुकून थी। चेहरे के खदोखाल सख्त और आंखें पथराई सी थी। एक सफाक कसाई की मानिंद एक घुटना बिल्ली के पेट पर रखे एक हाथ से मुंह दबाए वो बिल्ली का नरखरा काट रही थी। रात 2 बजे का वक्त होगा। जनवरी के पहले हफ्ते की सख्त ठंड और सर्द हवा के जानदार थपेड़े। लेकिन आसिया के हाथों पर गिरता उबलता बिल्ली का गर्म खून उसे शायद सुकून दे रहा था। दर हकीकत बात यहां तक महदूद न रही, बल्कि जुनून इश्क का फतूर जब गलाजत में लिथड़ जाता है तो और भी बेबाक सफाक हो जाता है। फकत 2 मिनट में ही आसिया ने एक हट्टी कट्टी बिल्ली को बिना आवाज निकाले छुरी से चीरा और उधेड़ कर रख दिया था। आसिया के हाथ, चेहरे और कपड़े खून से लिथड़ चुके थे, लेकिन वो लापरवाह और बेफिक्र थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी और दुनिया में ही जा रही हो। और चंद लम्हे बाद वो हुआ जो नाकाबिले बयान है। आसिया ने देखते ही देखते सर्द रात के गहरे अंधेरे में खुद को लिबास से बेनियाज कर दिया। वो बरहना हो चुकी थी। उसका बरहना जिस्म सख्त सर्दी में भी मौसमी सख्तियों से बेनियाज और बेगाना था। अब वो बिल्ली की लाश के पास आलती पालती मारकर बैठ गई और आंखें बंद किए मुंह में कुछ काले इल्म के श्लोक दोहराने लगी जो कदीमी संस्कृत में थे। और फिर बस इतना ही नहीं, बल्कि वो मुर्दा बिल्ली के खून को चेहरे और छातियों पर मलने लगी। आसिया मुंह में अश्लोक बुड़बुड़ा रही थी। कोई 10 मिनट बाद उसका अश्लोक बुड़बुड़ाना बंद हुआ तो वो खामोशी के साथ उठ खड़ी हुई और छत की साइड पर लगे पानी के नल से उसने आराम से बिना आवाज किए छत पर पड़े खून को धोया। कटी हुई बिल्ली की बाकियात को एक थैले में डाला और घर के साथ एक खाली प्लाट में फेंक दिया और फिर उधर ही उस छत वाले नल से अपना जिस्म धोना शुरू कर दिया। सख्त सर्दी में भी उसका बरहना जिस्म बिल्कुल लापरवाह सा था, जैसे कि उसमें महसूसात की कोई शय ही ना हो। आसिया ने स्टोर रूम में पहले से मौजूद रखे कपड़े पहने और आहिस्तगी के साथ नीचे सीढ़ियां उतरना शुरू कर दी। क्या ही कमाल बात है कि एक नर्मो नाजुक अंदाम लड़की जिसने अपने हाथ से कभी कोई एक लाल बेग तक न मारा हो, वो ऐसा कैसे इतनी सफाकी के साथ एक जिंदा बिल्ली को इंतहाई सफाक अंदाज में ज़िबा कर दे। लेकिन याद रखें, काला इल्म में एक निहायत वहशतनाक इल्म है जो आपसे आपकी सूझबूझ, अकल सब छीन लेता है। अक्सर आपने खबरों में सुना होगा कि एक इंसान ने इंतहाई बेदर्दी के साथ पूरे घर वाले रिश्तेदारों को मार डाला, हालांकि वो इंसान अकेला और उनसे सेहत में भी कम था। सर्द रात की सियाही ढल चुकी थी और दिन चढ़ाया था, लेकिन गरजते बादल, तेज बरसती बारिश का शोर सुना रहे थे कि सर्दियों की सर्दमोरी दिन में भी अपने उरूज पर रहेगी। आसिया आंख खुलने के बाद काफी देर बेसूद बिस्तर पर लेटी पथराई आंखें लिए किसी गहरी सोच में गुमसुम सी छत को घूरती रही। लेकिन फिर अम्मा की दूर से किचन से आती आवाज आई कि आजा बेटी, अब उठ भी जा। तमाम सोचों को फिलहाल परे धकेल कर उठने पर मजबूर कर ही दिया। लेकिन ये क्या? आसिया ने लेटे हुए जैसे उठना चाहा तो उसे अपने पेट पर सख्त ईंठन महसूस हुई। उसने फौरन पेट पर हाथ रखा तो मजीद दर्द की टीसें महसूस हुई। आसिया ने उठकर आईने के सामने जाकर अपने बदन से कपड़ा हटाकर देखा और खराशों का मुआयना करने लगी। खराशों पर जमा हुआ खून बता रहा था कि ये कुछ घंटे कबल ही के जख्म हैं और ये कोई नोकीले पंजों के नाखूनों से ही आए हैं। लेकिन कैसे? आसिया ने सारा कुछ याद किया तो उसे कहीं से भी याद नहीं आ रहा था कि बिल्ली को ज़िबा करते हुए यह बिल्ली के पंजों से जख्मी हुई है। रात वाला सारा जादू टूना बड़े आराम और आसानी से मुकम्मल और इख्तिताम पजीर हुआ था। दिन से दोपहर हो गई और दोपहर से शाम का अंधेरा हो गया, लेकिन सर्द मौसम और बरसती बारिश के तेवर अब भी सुबह की तरह जोरावर थे। अब तो बारिश के साथ तेज हवाओं ने भी ठंड बढ़ाने की जिम्मेदारी ले ली थी। आसिया के घर में सब जल्दी सोने के आदी थे, इसलिए इशा के कोई 2 घंटे बाद सब रात का खाना खा पी कर सोने के लिए लेट गए थे। आसिया भी अपने कमरे में बिस्तर पर सीधा लेटे हुए छत को घूरती हुई अपने पेट पर लगी खराशों पर हाथ फेरते सहलाते गहरी सोच में गुम थी। और फकत इसाक से बेहद मोहब्बत, उसे वापस पाने का जुनून ही था कि क्या सही क्या गलत। इस उम्र में इसके लिए कोई मायने नहीं रखता था। उसके तमाम जज्बात और एहसासात
सब उससे जुड़े हुए थे। लेटे लेटे उसने आइंदा और आज के तमाम काले इल्म से वाबस्ता जादू टूने के बारे में सारा मंसूबा बना लिया था। इंतजार था सिर्फ 12 बजने का, क्योंकि बंगाली अमील बाबा की सख्त ताकीद थी कि कोई भी इल्म जवाल से पहले नहीं करना, और यह सारा अमल उसे 2 घंटे की सख्त पढ़ाई में ही करना था। आसिया सुकून में थी, क्योंकि वो जानती थी कि कल की तरह आज भी अपना तमाम अमल बआसानी मुकम्मल कर लेगी। आज भी उसने रात के दूध में सबको नींद की गोलियां मिलाकर पिला दी थी, और घर के तमाम लोग दिन चढ़े से पहले नहीं जाग सकेंगे। धीमे कदमों की चाप लिए इंतहाई एहतियात के साथ आसिया कदम बढ़ाती सहन में आ चुकी थी। बाहर सहन में निकलते ही एक भीगे से सर्द हवा के झोंके ने आसिया के पूरे जिस्म की रीढ़ की हड्डी में सर्द ठंडक दी थी। कोई और वक्त यह काम होता तो वो इतनी शदीद ठंड में कभी गर्म बिस्तर को न छोड़ती, लेकिन वह मुकम्मल लापरवाही से आगे की जानिब कदम बढ़ाते हुए भीगती ठिठुरती सीढ़ियों की जानिब बढ़ी। अभी सीढ़ी के चंद कदम ही चढ़ी होगी कि एक तेज गरज गड़गड़ाहट के साथ आसपास का सारा माहौल गूंज उठा था। वो थी तो आम घरेलू लड़की, लेकिन उसके मकसद ने उसे बहुत बहादुर बना दिया था, इसलिए कि बजाय आसिया के आसान खता होते या वो डर सहम जाती, वो इंतहाई लापरवाह और बेखौफी से ऊपर स्टोर की तरफ बढ़ती रही। आसिया तेज बारिश में मुकम्मल भीग चुकी थी। ठंड से उसका पूरा जिस्म लरज रहा था, दांत बज रहे थे और रात के 12:15 का वक्त होगा। खुली छत पर आते ही आसिया ने अपने इर्द गिर्द चारों तरफ नजर दौड़ाई। वो बारिश में भीगती हुई ऊपर आई और छत पर काली सियाही के सिवा कुछ न था। हर तरफ वीरानी और खामोशी का राज था। लरसते हाथों के साथ आसिया ने स्टोर रूम का दरवाजा खोला और अंदर छोटे से कमरे में घुसते ही उसने दरवाजा बंद किया। बाहर की निस्बत अंदर के माहौल में थोड़ा सुकून सा मिला। आसिया ने काट कबाड़ को हटाकर अलमारी को खोला और उसमें पड़ा सामान निकालने लगी। सामान निकालने के बाद आसिया ने फर्श पर कोयले से एक गोल दायरा बनाया और उसके बीच में सामान रखकर बैठ गई। लरसते हाथों के साथ वो एक अदद लालटेन को माचिस से जला चुकी थी और बहुत सारी कपड़े सीने वाली सुइयों के पत्ते, 4 अदद मोटे पीले लीमू और 1 अदद कपड़े से बनी गुड़िया वो अपने सामने रखकर सजा चुकी थी। अश्लोक हल्की आवाज में स्टोर के गिरदोनवा में गूंज रहे थे। आसिया आंखें बंद किए कुछ कालीन वाले अल्फाज का जाप कर रही थी। वो काफी देर तक इर्द गिर्द के माहौल से नाआशना होकर अपने जादू टूने को सरअंजाम दे रही थी, और फिर आखिरकार एक गहरी सांस लेते हुए उसने आहिस्ता से अपनी आंखें खोली और सामने पड़ी गुड़िया को अपने दाएं हाथ में जोरदार गिरफ्त में पकड़ लिया, और फिर कुछ अजीब अल्फाज जो इंतहाई मुख्तसर थे बुड़बुड़ाने लगी, और फिर एक लंबी सुई को इंतहाई बेदर्दी के साथ गुड़िया के सीने में घोंप दिया। हल्के से जोरदार धमाके के साथ कमरा अंधेरे में गर्क हो गया, क्योंकि स्टोर रूम का पीला बल्ब खुद ब खुद फटकर टूटकर बिखर चुका था और उसकी छोटी छोटी किरचियां आसिया के ऊपर आसपास आ गिरी थीं। लेकिन जल्द ही लालटेन की हल्की आंच में कमरा अभी भी फीकी इंतहाई मध्यम रोशनी फैलाए आसिया के हौसले और जुनून को दाद दे रहा था। कपड़े की गुड़िया में बेशुमार सुइयां पिरोई जा चुकी थी। लीमू पर भी काले मार्कर के साथ अजीबोगरीब अल्फाज लिखकर सुइयों के साथ भर दिए गए थे, और अब आखिरी बारी 4 अदद सफेद अंडों की थी, जिन्हें आमिल ने खुद से अमल करके भेजा था और आसिया से कहा था कि अपने हैज के खून से इन पर कुछ खास तहरीर करना है और बुड़बुड़ाना है। इसीलिए वो अपने हैज के दिनों में ही ये तमाम अमल कर रही थी, क्योंकि उसका इस नापाक अमल में नापाक होना भी एक शर्त था। लेकिन जब होनी होती है तो फिर एक छोटा सा बहाना हादसा ही बन जाता है। अभी आसिया ने पहला अंडा ही पकड़ा होगा कि अचानक हाथ से फिसल जाने के सबब वो नीचे गिरा और गिरते ही टूट गया। अंडे का गिरकर टूटना था कि एकदम लालटेन बुझ गई, ऐसे जैसे किसी नादीदा मखलूक ने जोरदार फूंक से उसे बुझा दिया हो। ये वो वाहिद वक्त था जब पहली बार आसिया ने खुद को खौफ की गिरफ्त में महसूस किया। आसिया ने कांपते जिस्म के साथ तेज तेज सांस अंदर खींचते हुए अंधेरे में अपने पास पड़ी माचिस को तेजी से टटोलना शुरू कर दिया, लेकिन खुशकिस्मती के साथ पहली कोशिश में माचिस हाथ आ गई, और फिर आसिया ने एक पल में माचिस की तीली से आग सुलगाई और फिर से लालटेन रोशन कर दी। कमरा अब की बार फिर से फीकी मध्यम रोशनी के आसार में आ चुका था, और अब की बार अंदर का माहौल पुरसुकून नहीं बल्कि हौलनाक था। वही सामने वाली दीवार जिस पर कुछ देर पहले आसिया का साया मौजूद था, वहां अब आसिया की बजाय बड़ी सी बिल्ली का साया नजर आ रहा था। फकत साया ही नहीं बल्कि वही मियाऊ मियाऊ वाली आवाज जो कल रात वाली बिल्ली ने निकाली थी आसिया को अपने कानों में सुनाई दी। आसिया ने पहले तो दीवार पर पड़ते बिल्ली के साए को देखा और हक्का बक्का रह गई, लेकिन अब बिल्ली की आवाज को सुनते ही वह खौफ से लरज उठी और घबराहट से शदीद खौफ में खड़ा होना चाहा। लेकिन आसिया को अपने कंधों पर शदीद बोझ सा महसूस हुआ, ऐसे जैसे किसी मखलूक की सख्त गिरफ्त में हो। आसिया ने जल्दी से गर्दन घुमाकर पीछे देखना चाहा,
लेकिन पीछे से उसे किसी ने जोरदार तरीके से पंजे मारे और साथ ही मियाँ मियाँ की आवाज आना शुरू हो गई। आसिया के खौफ के मारे रोंगटे खड़े हो गए। उसने मुड़ना चाहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बिल्ली के पंजों की गिरफ्त उसकी गर्दन पर जोरदार पड़ने लगी। उसने जल्दी से उठकर बाहर की तरफ भागना चाहा, लेकिन बिल्ली की गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि वो खुद को छुड़ा नहीं सकी। इतने में आसिया की चीखों पुकार और शोर सुनकर आसिया की वालिदा ने दरवाजे पर पड़े तावीज को खोल दिया और अंदर दाखिल हो गई। साथ ही बिल्ली भी गायब हो गई और आसिया हिज़यानी अंदाज में चीखों पुकार करने लगी। आसिया ने अपने बाल नोच डाले और चारों तरफ कमरे में भागने लगी। चारों तरफ से अजीबोगरीब सी आवाजें आनी बंद हो चुकी थी, लेकिन आसिया को अभी भी वही आवाजें कानों में पड़ती सुनाई देने लगी। सच है, बुराई का अंजाम बुरा ही होता है। आसिया की वालिदा ने कमरे में आकर देखा कि पूरे कमरे पर अजीबोगरीब नक्श बने हुए हैं। कमरे की चारों दीवारों पर बिल्ली के पंजे छपे हुए हैं, ऐसे जैसे बिल्ली उन दीवारों पर चलती रही हो। यकदम ही आसिया ने खौफनाक अंदाज में चीखना शुरू कर दिया और अपनी माँ की तरफ हमलावर हुई, लेकिन उसकी माँ ने खुद को बड़ी मुश्किल से छुड़ाया और फिर आसिया को हमेशा के लिए उस कमरे में बंद कर दिया और उसको जंजीरों से बांध दिया गया। लोग कहते हैं कि आज भी सर्द रातों में आसिया की चीखों की आवाज सुनाई देती है। सच है, बुराई करने वाले का अंजाम बुरा ही होता है। अल्लाह ताला हमें ऐसे तमाम नापाक अमल करने से बचाए और हमें अपने घरों में महफूज रखे, आमीन। खास एपिसोड की दूसरी कहानी। तो सर्दी की रात थी। फिजा में हर सू हू का आलम, धुंध और सकूत तारी था। इस कदर के गोया सुई भी गिरती तो ऊंचे ऊंचे घने दरख्तों पर बने आशियानों में सो रहे परिंदे भी हड़बड़ाकर उठने पर मजबूर होकर गिरदोनवा के पुरस्कार माहौल से शनासाई हासिल करने लग जाते। मगर इस वहशतज़दा माहौल की परवाह किए बगैर दो दोस्तों ने रात की गहरी तारीकी में गांव से कोसों दूर कब्रिस्तान का रुख किया। जैसे ही रात की सियाह और गहरी तारीकी में वो कब्रिस्तान के सदर दरवाजे पर पहुंचे तो दरवाजे का एक पट उन्हें दूसरे से अलहदा उखड़ा हुआ दूर पड़ा मिला, जिस पर दोनों ने एक दूसरे को अजीब सी निगाहों से देखा और खौफ को खुद से परे झटक कर कब्रिस्तान की हुदूद में दाखिल हो गए। अंदर दाखिल होते ही सामने का खौफ और दहशत में मुब्तला कर देने वाला मंजर देखकर दोनों ने एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर वापस पलट जाने का इशारा किया। पर अगले ही लम्हे उनमें से एक, जिसका नाम अकमल था, उसने आगे बढ़कर जीशान के ज़हन दिमाग पर छाए हुए खौफ को ख़त्म कर दिया और जीशान भी अकमल के कदम के साथ कदम मिलाता चलता रहा। यह एक पगडंडी नुमा खुला और कच्चा रास्ता था, जिसके दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे कदावर दरख्तों की बहुतात होने के साथ साथ बीच बीच में कांटेदार खुश्क झाड़ियां भी थी। नीचे पड़े खुश्क और बिखरे पत्तों पर चलने के दौरान पत्तों की सरसराहट की आवाज से माहौल में इर्ताश पैदा हो जाता, मगर वो माहौल की परवाह किए बगैर आगे चलते जा रहे थे। आगे जाकर उन्हें ताहद्दे निगाह फैली हुई लामहदूद कब्रों में बेशुमार बरगद और उस जैसे कई ऐसे बड़े दरख्त दिखाई दिए, जिनके तने इंतहाई मोटे होने के साथ साथ सांप की तरह बल खा रहे थे। उनके पत्ते गिर चुके थे और उनकी टेढ़ी मेढ़ी शाखें जमीन की तरफ झुकी हुई थी, गोया किसी बदरू के झुर्रियों भरे हाथों का झुकाव नीचे की तरफ हो। ओफ मेरे खुदाया, इतना बड़ा और पुरस्कार कब्रिस्तान मैंने आज तक नहीं देखा अकमल। जीशान ने कब्रिस्तान के चप्पे चप्पे में फैली हुई दहशत और वहशत को महसूस करते हुए कहा। अरे डरो मत और ये मत भूलो कि मौत का खौफ ही इंसान के अंदर कपकपी तारी करता है। अकमल ने जीशान को हिम्मत और हौसला देते हुए कहा, जिस पर जीशान खामोश रहा और चुप साधे अकमल की हाँ में हाँ मिलाने के साथ साथ उसके साथ कदम ब कदम चलता रहा। ये खौफनाक पेड़ और पुरस्कार माहौल हम पर अपना खौफ मुसल्लत नहीं कर सकते। हमें फिजा में फैली हुई इनकी पुरस्कारियत को खुद पर हावी होने से बचाकर आगे बढ़ना होगा और देखना होगा कि आखिर इस कब्रिस्तान में ऐसा कौन सा पुरस्कार राज है जो गांव के लोगों को यहां आने से बाज रखता है। अकमल ने रुककर जीशान की आंखों में आंखें डालकर तकरीबन उसकी ढारस बांधते हुए कहा, हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन इंतहाई सख्त बल्कि खून को जमा देने वाली सर्दी में रात के इस वक्त यहाँ इस खौफनाक कब्रिस्तान में आखिर इस राज को जानने की क्या जरूरत थी? हम सुबह दिन के उजाले में भी तो आ सकते थे। जीशान ने अकमल को डरे और सहमे हुए अंदाज में जवाब दिया। इंसान की जिंदगी में कुछ जगह हैं, पहलू और चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें उनकी खूबसूरती मांद पड़ने से कबल देखना चाहिए, ताकि उनका तजस्सुस हमारे दिलो दिमाग में नक्शे की मानिंद जम जाए। अकमल ने जीशान को खंदा पेशानी और शीरी लबो लहजे में समझाते हुए कहा। जीशान ने एक सरदा भरते हुए कहा। मुसलसल कांटेदार झाड़ियों में बाहिफाजत चलने के दौरान वो एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां बहुत सी कब्रें टूट फूट कर जमी बोस हो चुकी थी। तख्तियों पर मरहूमीन के लिखे हुए नाम और पैदा होने से मरने तक की
تاریخ پیدائش کا رنگ ماند پڑ چکا تھا، اور ہر قبر کے ساتھ اگا ہوا برگد کا درخت اس قدر بھیانک تھا کہ کچھ پل کے لیے وہ دونوں انہیں حیرت کا مجسمہ بنے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتے رہے۔ بڑے بڑے گھنے پتوں سے لبریز وہ درخت پراسرار ماحول میں ہر سمت پراسراریت اور وحشت پھیلائے ہوئے تھے۔ ان کی لامحدود نیچے کو آ رہی شاخیں زمین پر لیٹی ہوئی تھی۔ انہوں نے ایک پل کے لیے اوپر کی جانب دیکھا تو خوف کی ایک لہر ان کی ریڑھ کی ہڈی میں سرایت کر گئی۔ کسی سانپ کی لمبی چوڑی جسامت کی طرح موٹے تنے چند قدم کی دوری پر تھے، اور ان کی پتوں سے لبریز شاخوں اور ٹہنیوں نے ملاپ کر رکھا تھا، جس سے آسمان کا منظر دیکھنا ناممکن تھا۔ اچانک سے قریب کی جھاڑیوں میں سے کسی کے غرانے کی آواز آئی، جس سے ان دونوں کے کان کھڑے ہو گئے۔ یہ ضرور کسی جنگلی بھیڑیے کی آواز لگتی ہے۔ ہوشیار رہو ذیشان، اکمل نے آواز کی طرف اپنی توجہ مبذول کراتے ہوئے ذیشان سے کہا۔ ہاں ہاں میں تیار ہوں، اور تمہارے پاس وہ خنجر ہے نا جو ہر وقت تمہاری کمر کے ساتھ بندھا رہتا ہے؟ ذیشان نے بھی دھند اور رات کی تاریکی میں صحیح سے نظر آنے والی جھاڑیوں سے آ رہی آواز کی طرف اپنی توجہ مبذول کرتے ہوئے اکمل سے کہا۔ ہاں تم تو جانتے ہو ایسی خطرناک جگہوں پر ہمارا آنا جانا ہوتا رہتا ہے، اور میں کسی بھی پراسرار اور خطرناک جگہ پر جانے سے پہلے اپنے ذہن کی سبھی بجھی ہوئی بتیاں جلا کر اپنے اوزار چیک کرتا ہوں۔ اکمل نے کمر پر بندھے چمڑے کے کور میں سے اپنا تیز دھار خنجر نکالتے ہوئے ذیشان سے کہا۔ لگتا ہے وہ جا چکا ہے، آواز تو نہیں آ رہی۔ ذیشان نے جھاڑیوں کی طرف دیکھتے ہوئے اکمل سے کہا۔ ہاں شاید، لیکن ہمیں ہوشیار رہنا ہوگا، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس وقت ہم گاؤں سے کوسوں دور ایک ویران سنسان قبرستان میں موجود ہیں، جو یقیناً خطرناک ہے، اکمل نے ذیشان کو خبردار کرتے ہوئے کہا۔ ہاں میں سمجھ سکتا ہوں، لیکن تم اس خنجر کو اپنے ہاتھ کی مضبوط گرفت میں ہی دبائے رکھنا، کوئی بھی جنگلی جانور کہیں سے بھی آ سکتا ہے۔ ذیشان نے بھی اکمل کو تقریباً خبردار کرتے ہوئے کہا، جس پر اس نے کے سوا کچھ نہ کہا۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھ رہے تھے، خاردار اور کانٹے دار جھاڑیوں کا سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ ان کے بیچ میں سے چلنے کے دوران ان کے بازوں پر خراشیں بھی آئیں، مگر ان کی پرواہ کیے بغیر وہ آگے بڑھتے رہے۔ چند میل آگے جانے پر جھاڑیوں کا بے رحم سلسلہ ختم ہوا تو سامنے میدانی علاقے کا آغاز ہو گیا، جسے دیکھ کر وہ سمجھ گئے کہ یہ بھی قبرستان کا علاقہ ہے۔ لیکن وہاں کھڑے ہو کر غور سے دیکھنے پر تھوڑی دور انہیں ایک مکان نظر آیا، جس کو قریب سے جا کر بلکہ اس کے اندرونی ماحول کو دیکھنے کی ان میں جستجو ہونڈی، لہٰذا انہوں نے اپنے قدم اس مکان کی جانب بڑھانا شروع کر دیے۔ راستے میں گھاس کے گچھے اگے ہوئے تھے جو سوکھ کر ہوا کے دوش پر اڑ رہے تھے، جبکہ وہ انہیں روندتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ قدرے قریب پہنچ کر انہوں نے اس مکان کے باہری حصے کو بغور دیکھا، جس کا رنگ بارش کے پانی کے بہاؤ کی وجہ سے اتر کر مکان کی خوبصورتی کو تقریباً مسخ کر چکا تھا۔ دیواروں کا پلستر اکھڑ کر اس کی ٹکڑیاں نیچے پڑی ہوئی تھی۔ چند قدم انہیں اور آگے جا کر دیکھنے پر ایک تالا نظر آیا، جو مکان کے صدر دروازے کے عین سامنے مگر چند قدم کے فاصلے پر موجود تھا۔ اس میں موجود پانی بالکل ساکن اور سیاہ تھا، جس میں کوڑا کرکٹ اور غلاظتی نشانات تیرتے ہوئے واضح دکھائی دے رہے تھے، جبکہ مکان کا صدر دروازہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ اس کے دونوں پٹوں کا ملاپ واضح ثبوت پیش کر رہا تھا کہ یہاں برسوں سے کوئی نہیں آیا، آتا بھی کیسے؟ اس قدر بھیانک اور خوف و دہشت کے انگ انگ کو خود میں سمو لینے والا قبرستان کسی کے لیے بھی دور سے ایک نظر دیکھنے پر ہی خود میں ایک جھرجھری لینے کے لیے کافی تھا۔ تو کیا کہتے ہو ذیشان، ہم اس مکان کے اندر جا کر دیکھیں کہ کیا کچھ ہے وہاں، اور یہاں کون لوگ رہتے تھے؟ اکمل نے ذیشان سے پوچھا، جو پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس تالاب میں تیر رہی غلاظت کو دیکھ کر اپنے دماغ میں نہ جانے کیا گمان کر رہا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، ذیشان نے سہمی ہوئی آواز میں اپنے حلق میں موجود پانی کے چند قطروں کو اندر کھینچتے ہوئے کہا۔ ڈر مت، کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا تیرے ساتھ، ویسے بھی ہم خوفناک مرحلہ پار کر چکے ہیں۔ ذیشان نے مڑ کر نہیں دیکھا اور اس مکان کے صدر دروازے کی جانب قدم بڑھانے شروع کر دیے، جو چند زینے چڑھنے پر آتا تھا۔ اس کے اس عمل سے اکمل حیران رہ گیا اور اس کے پیچھے ہو لیا۔ دونوں کے ایک ساتھ اس دروازے پر پہنچنے پر جیسے ہی دونوں نے اپنے ہاتھ آہستگی سے دروازے کے ہینڈل کی جانب بڑھائے تو دور کے گاؤں سے فجر کی اذانوں کی آواز قبرستان کی پراسرار فضا میں گونجنے لگی، جس پر ان کے ہینڈل کی جانب بڑھے ہوئے ہاتھ اچانک ہی رک گئے۔ اب کیا ذیشان؟ اجالا پھیلنے والا ہے، اور اس طرح کی پراسرار جگہوں پر رات کی تاریکی میں ہی وقت بتانے کا مزہ آتا ہے، اکمل نے ذیشان سے کہا۔ ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو، اب ہمیں گاؤں واپس لوٹ جانا چاہیے۔ اگر ہم دن کے اجالے میں اس قبرستان سے نکلے تو کسی کے دیکھنے سے ہم پر سوالات کی بوچھاڑ ہو سکتی ہے،
لہٰذا ہمیں اب اس مکان کے اندر گھس کر اس میں موجود چیزوں کو دیکھنے کے لیے اگلی رات کا انتظار کرنا ہوگا، ذیشان نے توقف سے کہا۔ اوہو، بے صبری اور بے چینی سے انتظار کی بات کرتے ہوئے اکمل نے اپنے لبوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ سجاتے ہوئے ذیشان سے کہا۔ ہاں وہی، میرا بھی تو یہی مطلب تھا، ذیشان نے اپنا خوف اکمل پر عیاں نہ ہونے والے انداز میں جواب دیا۔ چلو چلتے ہیں یہاں سے، اور ہاں اب ہمیں اس قبرستان کے صدر دروازے پر پہنچنے کے لیے بہت تیز چلنا ہوگا، بڑے بڑے قدم اٹھانے ہوں گے، تبھی جلد از جلد اس دروازے تک پہنچ پائیں گے، اکمل نے ذیشان سے کہا۔ ذیشان نے ایک لمبا سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں برق رفتاری سے چلتے ہوئے اس قبرستان سے باہر آ گئے۔ صبح کا اجالا پھیلا تو اکمل کا تجسس بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ کب رات کی سیاہ تاریکی ہمارے گاؤں کو اپنے پروں میں سمیٹے اور ہم اس قبرستان میں موجود پراسرار مکان کے اندر جا کر وہاں کے ماحول کو دیکھیں، جبکہ ذیشان کی حالت بھی کچھ یوں ہی تھی۔ دن بھر کے بعد رات کے لیے طویل انتظار کرنا ان کے بس میں نہیں تھا۔ ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا۔ بالآخر عصر اور مغرب کے درمیانی وقت میں انہوں نے اس قبرستان کا رخ کیا۔ وہ بڑے بڑے قدم اٹھاتے ہوئے اس قبرستان کے صدر دروازے تک پہنچے اور قبرستان کی حدود میں داخل ہوتے ساتھ ہی سامنے ان خاردار جھاڑیوں تک جا رہا لمبا اور کچا راستہ ان کے استقبال میں یوں منہ چڑھا رہا تھا جیسے کسی بادشاہ کی آمد پر اس کی رعایا کے لوگ اپنی باہیں پھیلائے ہوئے اسے اپنے پاس آنے کے لیے کہہ رہے ہوں۔ خاردار جھاڑیوں کا طویل سلسلہ عبور کرنے کے بعد جو وہ اس پراسرار مکان تک پہنچے، تب تک شام کے سائے قبرستان اور اس کے گرد و نواح کے ماحول کو اپنے سیاہ پروں میں لپیٹ چکے تھے۔ وہ سیڑھیوں کے زینے چڑھ کر اس مکان کے صدر دروازے کے سامنے پہنچے تو دھڑکتے دلوں کے ساتھ اس کا ہینڈل گھما کر دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر جو ان کی آنکھوں کا مرکز بنا وہ ان کے پیروں تلے سے زمین کھسکا دینے کے لیے کافی تھا۔ اندر کا ماحول اس قدر گھپ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اکمل نے اپنے ہمراہ لائی ہوئی ٹارچ آن کی، جس سے اندر کا ماحول واضح دکھائی دینے لگا، جس سے ان دونوں پر سکتہ طاری ہونے لگا۔ حال میں پڑا فرنیچر ٹوٹا ہوا تھا جس پر دھول جمی ہوئی تھی۔ کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ کر نیچے گرنے کی وجہ سے کرچی کرچی ہو گئے تھے۔ چھت اور دیواروں پر جالوں کی تاریں جھول رہی تھی جن میں اکثر مکڑیاں گردش کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی، اور فرش پر بکھرے ہوئے پتوں پر خون کے سوکھے ہوئے دھبوں نے ان میں اس گھر کو مکمل طور پر دیکھنے کی جستجو پیدا کر دی۔ ذیشان ایک طرف لگی ہوئی کھڑکی کے پاس جا کر باہر کا منظر دیکھنے لگا۔ باہر دور دور تک اسے کچھ دکھائی نہیں دیا سوائے ویرانے کے، جبکہ اکمل حال میں بکھرے ہوئے پتوں پر سوکھے خون کے دھبوں کو دیکھ کر عجیب سی سوچوں میں الجھ کر رہ گیا، اور ٹارچ کی روشنی کی مدد سے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا بکھرے ہوئے خون کے نشانات کا پیچھا کرتے ہوئے کمرے میں پہنچ گیا۔ عین اسی لمحے ذیشان بھی اس کے تعاقب میں آ گیا، اور جیسے ہی اکمل نے سامنے فرش پر ٹارچ کی روشنی کی تو فرش پر کافی خون جمع ہوا دیکھ کر ان کے اوسان خطا ہو گئے۔ اکمل نے دیوار پر ٹارچ کی روشنی کی تو چند باریک بین سیدھی لکیریں اوپر چھت کو جا رہی تھی۔ آہستہ آہستہ اوپر کو ٹارچ کی روشنی کرنے پر جیسے ہی ان کی نگاہ چھت اور دیواروں کے بیچ کے ملاپ پر پڑی تو خوف و دہشت سے ان کے منہ سے ہلکی سی آواز میں اف نکلا۔ دیوار پر کسی عورت کی لاش لٹک رہی تھی جس کے بدن کا خون جم چکا تھا، گردن نیچے کی جانب جھکی ہوئی تھی، آنکھیں باہر کو نکلی ہوئی تھی، گویا اس نے مرنے سے قبل بہت بھیانک چیز دیکھ لی ہو۔ اس کے سیاہ اور خون میں لتھڑے ہوئے بالوں پر مکھیاں بھن بھناتی پھر رہی تھی۔ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں اکمل؟ ذیشان نے حیرت و خوف میں ہلکی سی آواز میں اکمل سے پوچھا، جو خود حیرت کا مجسمہ بنے اس لاش کو تکے جا رہا تھا۔ یہاں سے واپس چلو، ابھی اور اسی وقت۔ یہاں پر ضرور کوئی ایسا آدم خور موجود ہے جس نے اس لڑکی کو اس قدر بھیانک موت دی ہے۔ اکمل نے ذیشان کی چھاتی پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کی جانب ہلکا سا دھکیلتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں اس مکان کے صدر دروازے کی جانب واپس پلٹ کر چند قدم آگے بڑھے ہی تھے کہ دروازہ ایک دم سے بند ہو گیا، جس پر دونوں نے تقریباً بھاگ کر دروازے کے ہینڈل کو دائیں بائیں گھما کر دروازے کو کھولنے کی کوشش کی، مگر دروازہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا۔ دونوں پر خوف و دہشت کا عالم چھانے لگا۔ سخت سردی میں بھی دونوں پسینے میں شرابور ہو کر ایک دوسرے کی جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ اچانک سے ذیشان کی نظر حال کی دیوار پر پڑی جہاں ایک کھڑکی باہر کو کھلی ہوئی دکھائی دی۔ اکمل، وہ کھڑکی؟ ذیشان نے اپنا چہرہ گھما کر کھڑکی کی جانب کرتے ہوئے کہا، جس پر خوف کی وجہ سے پسینے کی بوندیں قطرہ قطرہ نیچے ٹپک رہی تھی۔ اکمل ذیشان کی بات کو نظر انداز کرتا ہوا کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا اور باہر کے ماحول کو دیکھنے پر اس پر لرزہ طاری ہو گیا۔ باہر دور دور تک اسے میدان ہی دکھائی دیا۔ اس نے بنا سوچے سمجھے وہاں سے نیچے چھلانگ لگانے کا فیصلہ کیا۔
नीचे छलांग लगाने के सिवा कोई और रास्ता नहीं था। लिहाजा अपने इस फैसले के मुताबिक दोनों ने उस खिड़की से नीचे छलांग लगाते ही एक तरफ को सरपट दौड़ना शुरू कर दिया। लगभग कुछ ही मील दौड़कर दूर जाने पर झाड़ियों का सिलसिला शुरू हो गया और उन झाड़ियों में वो फूंक फूंक कर कदम रखकर चलने के बाद कब्रों के बहुत बड़े अहाते में आ गए, जहां ऊंचे ऊंचे घने दरख्तों के नीचे बेशुमार कब्रें थी। कब्रों के दरमियान में कोई पगडंडी नुमा रास्ता ना होने की वजह से वो कब्रों के उभार को फलांगते हुए आगे बढ़ रहे थे कि एक जगह उन्हें ठिठक कर रुकना पड़ा। अकमल के अपने कान के पास हाथ ले जाकर गौर करने पर कब्रिस्तान में किसी के बातें करने की आवाज सुनाई दी। क्या हुआ अकमल, रुक क्यों गए? जीशान ने अकमल को एकदम से अपने कदम रोक लेने पर पूछा। तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? यहाँ हमारे सिवा भी कोई इस कब्रिस्तान में मौजूद है, अकमल ने जीशान को यकीन दिलाने वाले अंदाज में कहा, जो अकमल की बात पर उसे गुस्सीली निगाहों से देखने लगा। क्या बात कर रहे हो यार? यहाँ इस पुरस्कार कब्रिस्तान में हमारे अलावा भला कौन आ सकता है, वो भी रात के इस भयानक पहर में? जीशान ने अकमल की बात पर तकरीबन यकीन न करते हुए उसे बेजारियत से कहा। मैं सच कह रहा हूं, मेरे पीछे आते रहो तुम बस। अकमल ने अपनी मुट्ठी में बंद टार्च को अपनी पैंट की जेब में ठूंसते हुए जीशान से हल्की आवाज में कहा। वो दोनों खुश्क झाड़ियों और नीचे बिखरे पत्तों पर संभल संभल कर कदम रखकर चलते हुए जैसे ही आवाजों के करीब पहुंचे तो सामने का मंजर देखकर खौफ से दोनों की ही घिघी बंद होने लगी। दो सियाफाम और भारी भरकम जिसामत के मालिक इंसान, जिन्होंने सिया रंग के लंबे चौगे ज़ेबतन कर रखे थे, उनमें से एक कब्र के उभार से कुदाल और बेलचे की मदद से मिट्टी हटा रहा था, जबकि दूसरा लालटेन की रोशनी की मदद उसे दे रहा था। वो अजीब सी जुबान में आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, जो कि उनकी समझ से बालातर थी। उफ मेरे खुदाया, अब ये कौन लोग हैं अकमल? जीशान और अकमल, जो एक बहुत बड़े बरगद के बहुत बड़े पेड़ के तने की ओट में छुपकर ये सब कुछ देख रहे थे कि एकदम से जीशान ने अपनी हल्की और खुश्क आवाज में अकमल से पूछा। पता नहीं, लेकिन अब हम इस कब्रिस्तान का राज जानकर रहेंगे, और इन दो आदमियों के बारे में भी, अकमल ने गोया झुंझलाकर जीशान से इंतहाई आहिस्ता आवाज में कहा। लालटेन पकड़े आदमी चुप साधे लालटेन की रोशनी बराबर अपने साथी को फराहम किए हुए था, जबकि वो रोशनी की मदद से भरपूर फायदा उठाते हुए कब्र खोदने के तकरीबन करीब पहुंच चुका था। अचानक उसकी कुदाल की नोक किसी सख्त और पथरीली शय से टकराई, जिससे कब्रिस्तान के खामोश और हैबतनाक माहौल में अजीब सा शोर उठा। वो दोनों सहमी हुई हालत लिए गिरदोनवाह में देखने लगे, जब उन्हें कब्रिस्तान की बेरहम आगोश में बरसों से पल रहे ऊंचे ऊंचे पुरस्कार दरख्तों और कब्र के सिवा कुछ दिखाई नहीं दिया, तो फिर से वो अपने काम में जुट गए। जीशान और अकमल, जो काफी देर से एक बहुत बड़े बरगद के मोटे तने की ओट में छुपकर उन दोनों को देख रहे थे कि एकदम से जीशान ने हल्की सी और मध्यम सी आवाज में अकमल से सवाल करके फिजा में फैले हुए सकूत को तोड़ा। वो सख्त चीज क्या हो सकती है अकमल? सीमेंट की स्लिप होगी और उसके नीचे मुर्दा। अकमल ने भी जीशान के पास अपने होठ ले जाकर गुस्सीले लहजे में उसे कहा। जीशान अकमल के मुंह से का मुर्दे का लफ्ज सुनकर खौफ से जैसे वहीं जमसा गया और अपनी खुश्क और डरी हुई हल्की सी आवाज में अकमल से गोया हुआ। क्या? चुप रहो और अपनी आंखें उन्हीं आदमखोरों पर मरकूज रखो। हमें इनका ताकुब करके इनके ठिकाने पर पहुंचकर इस आफसीबी कब्रिस्तान और बंगले का राज मालूम करना है, अकमल ने तफसील से जीशान को बताते हुए कहा। उन दोनों ने कब्र की पथरीली स्लीपें उठाकर बाहर रखी और उसमें से कफन में लिपटी लाश को बाहर निकाल लाए। लालटेन की रोशनी में उन दोनों के चेहरे वाजे तौर पर साफ दिखाई दे रहे थे, जबकि चांद की चांदनी में लाश का सफेद कफन भी चमकीला और नया दिखाई दे रहा था, गोया उस मुर्दे को गुज़िश्ता 2 दिन कबल ही कब्र की बेरहम तह में लिटाया गया हो, और ये दोनों आदमखोर इसकी तलाश में घात लगाए कब्रिस्तान की नोकीली झाड़ियों में बैठे हों। उनमें से एक, जो कि भारी भरकम जिसामत का मालिक था, अकेले ने ही अपने बाजुओं के जोर पर लाश को कंधे पर रखा और अपने साथी को लालटेन लेकर आगे चलने का कहकर नोकीली झाड़ियों को कुचलता हुआ नामालूम सिमत को रवाना हो गया, जबकि जीशान और अकमल भी उनके ताकुब में फूंक फूंक कर कदम रखकर चलने लगे। घनी झाड़ियों का सिलसिला अबूर करने के साथ ही वसीओ अरीज मैदानी मगर घास से लबरेज इलाके का आगाज हो गया। चांद के उजाले में वो आदमखोर चलते जा रहे थे। चलने के दौरान अपने ताकुब के माहौल का जैसे ही वो जायजा लेने के लिए अपनी गर्दन को पीछे की जानिब जुम्बिश देते, तो अकमल और जीशान बरक रफ्तारी से घास पे लेट जाते और वो अपने ताकुब के माहौल से मुतमईन होकर आगे को चलने लगते। तकरीबन 1 मील का जोखिम भरा सफर तय करने के बाद वो उसी बंद मकान में दाखिल हो गए, जबकि जीशान और अकमल उस मकान के ऐन सामने मगर कुछ कदम हटकर बने हुए एक पुराने तालाब के किनारे लगे एक बहुत बड़े बरगद के पेड़ के मोटे तने की ओट में छुपकर
انہیں اس مکان میں داخل ہوتا ہوا دیکھ کر ایک دوسرے کو عجیب مگر الجھی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگے۔ ان کا ٹھکانہ بہت ہی خطرناک ہے اکمل۔ اندر جس عورت کی لاش خون سے لتھڑی ہوئی دیوار پر لٹک رہی تھی اسے بھی انہی کمینوں نے موت کے گھاٹ اتارا ہوگا۔ ذیشان نے غصے سے دانت پیستے ہوئے اکمل سے انتہائی آہستگی سے کہا، جس کی نگاہوں کا مرکز اس مکان کا صدر دروازہ بنا ہوا تھا، کہ ایک دم سے ذیشان کے جھنجھوڑنے پر اکمل گویا ہوش و حواس میں واپس آ گیا۔ میں تم سے مخاطب ہوں، جبکہ تم کب سے اس مکان کے صدر دروازے کو تکے جا رہے ہو؟ ذیشان نے اکمل کی گھبراہٹ کو نوٹ کرتے ہوئے اس سے کہا، نہیں، دراصل میں اس بند اور پراسرار مکان میں ہونے والے سانحات کے متعلق سوچ رہا ہوں کہ نہ جانے کتنے لوگ اس مکان اور اس میں موجود نہ جانے کب سے ٹھکانہ کیے ہوئے ہیں اور ان دو آدم خوروں کی بھینٹ چڑھے ہوں گے۔ اکمل نے اپنا مدعا ذیشان سے بیان کیا۔ اب تم اپنے دل کی دھڑکنوں کو تھام لو، کیونکہ اب ہم اس مکان میں داخل ہو کر وہاں کے حالات و واقعات سے روشناس ہونے والے ہیں۔ اکمل نے اپنی پینٹ کے کور سے خنجر نکال کر ڈری سہمی اور دھیمی سی آواز میں ذیشان سے کہا، جس کے چہرے پر مکان کے اندر جانے کا سن کر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، ذیشان نے اپنا خوف جھٹک کر اکمل سے کہا۔ رات کی تاریکی میں وہ دونوں پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہوئے مکان کے صدر دروازے پر پہنچے۔ جیسے ہی اکمل نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے دروازے کے ہینڈل کو آہستہ سے گھمایا تو دروازہ آہستگی کے عالم میں خوفناک چرچراہٹ کے ساتھ کھلتا چلا گیا۔ اندر حال میں داخل ہونے پر پہلے جیسا ہی خونی، پراسرار اور تاریک زدہ ماحول ان کا منتظر تھا۔ ہر سو ویرانی خاموشی اور سکوت طاری تھا۔ اکمل نے ٹارچ آن کر کے فرش پر سوکھے خون کے دھبوں کا تعاقب کیا تو وہ دھبوں کے نشانات اسی کمرے کی طرف جا رہے تھے جہاں اس عورت کی لاش لٹک رہی تھی۔ جیسے ہی خون کے دھبوں کا تعاقب کرتے ہوئے وہ اس کمرے میں پہنچے تو سامنے کا منظر دیکھ کر دونوں حیران و پریشان اور خوفزدہ ہو گئے۔ جس کمرے میں کچھ دیر قبل عورت کی لاش لٹک رہی تھی، اب وہاں لاش کی جگہ نوکدار دو کھوٹیاں ہی دیوار پر لٹک رہی تھی۔ وہ لاش کہاں گئی یار؟ ذیشان نے لاش کو اس کی جگہ پر نہ پا کر اکمل سے انتہائی ڈرے ہوئے اور بجھے ہوئے لہجے میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھتے ہوئے کہا، جو خود کپکپاتے ہاتھوں سے ٹارچ کی روشنی دیوار پر لگی کھوٹیوں پر مرکوز کیے کھڑا نہ جانے کن سوچوں کے سمندر میں غوطہ زن تھا۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں۔ اکمل نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ٹارچ کی روشنی کی مدد سے کمرے کی چاروں دیواروں کو غور سے دیکھا، جہاں سوائے بوسیدہ اور خشک ہوئے خون کے دھبوں کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ہمیں ان آدم خوروں کا تعاقب کر کے ان کے اس خونی کھیل کو روک کر انہیں مار ڈالنا چاہیے۔ اب تم خود میں ہمت جمع کر لو۔ ہم اس خونی اور پراسرار بنگلے کے اس مقام کو تلاش کرنے والے ہیں جہاں وہ آدم خور اس لاش کو لے کر گئے ہیں۔ اکمل نے خود کے دل و دماغ پر حاوی ہوئے خوف کو جھٹک کر ذیشان سے انتہائی آہستگی سے کہا، جو بت بنے دیوار پر پیوست ہوئی نوکیلی کھوٹیوں پر سے کچھ دیر قبل لٹک رہی لاش کے اچانک غائب ہو جانے پر نہ جانے کن خیالات میں گم تھا۔ ذیشان کہاں گم ہو؟ اکمل نے ذیشان کو اس کے شانے سے پکڑ کر اسے غیر معمولی سا جھنجھوڑا، جس پر وہ خیالات کی دنیا سے واپس نکل آیا اور اکمل کے ساتھ اس بنگلے کے کسی کمرے میں موجود ان آدم خوروں کو تلاش کرنے نکل کھڑا ہوا۔ مطلوبہ کمرے کے دروازے کی دہلیز سے پاؤں باہر نکالتے ہی عین سامنے راہداری نما طویل راستہ تھا جس میں کمرے چند قدم کی دوری پر بنائے گئے تھے۔ وہ دھڑکتے دلوں اور سہمے ہوئے انداز و اطوار سے دیوار کے ساتھ چپک کر تقریباً ہر کمرہ دیکھ رہے تھے، مگر انہیں کہیں بھی ان آدم خوروں کے سوراخ کا نقطہ دکھائی نہیں دیا۔ بنگلہ کافی بڑا اور دلکش تھا، جیسے کسی زمیندار چودھری نے انتہائی دلجمی اور دلجوئی سے تعمیر کروایا تھا، لیکن اس پراسرار مقام پر یہ بات حیران کن تھی۔ اچانک سے چاند کی روشنی میں انہیں کسی کی آواز سنائی دی۔ ان دونوں کے گمان کا تسلسل ٹوٹا اور آواز کی جانب راغب ہوئے۔ آواز کسی شے کے زور سے پھینکے جانے کی تھی۔ اکمل نے اپنے ہاتھ کی مٹھیوں میں پکڑے خنجر پر اپنی گرفت مضبوط کر لی اور سامنے بہت بڑے بلکہ وسیع و عریض ہال کے مرکز میں موجود برگد کے پیڑ کے نیچے خوفزدہ سے انداز میں ٹارچ کی روشنی کی مدد سے دیکھنا چاہا تو غور سے دیکھنے پر اسے کچھ ہڈیاں دکھائی دی، جنہیں دیکھ کر دہشت سے اس نے اپنا خشک گلا تر کیا اور ذیشان کو وہاں اس برگد کے پیڑ کے نیچے چلنے کا کہا، جو چپ سادے اکمل کی حرکات و سکنات کی پیروی کر رہا تھا۔ برگد کے پیڑ کے نیچے پہنچ کر دیکھنے پر انہیں تازہ خون میں لت پت انسانی وجود کی ہڈیاں دکھائی دی، جسے دیکھ کر دونوں کے اوسان خطا ہو گئے۔ اکمل نے خنجر پکڑے اپنے لرزتے ہاتھوں سے خنجر کی نوکیلی نوک سے اس ہڈی کو پلٹ کر دیکھنا چاہا کہ اچانک کسی کے پراسرار قہقہوں کی آواز سے وہ دونوں چاقو چوبند ہو گئے۔ بنگلے کا ماحول رات کے پہر انتہائی رقت انگیز اور خوف و دہشت سے دل و دماغ کے کونے کونے تک ہلا دینے والا تھا۔ ہر سو بے چارگی کا عالم تھا۔ چرند پرند بھی خود کے آس پاس کے بے رحم ماحول سے ناآشنا اپنے اپنے نشے من میں
आराम कर रहे थे। चारों तरफ हू का आलम था। सिर्फ उन्हीं के कदमों की चाप से कब्रिस्तान के खूनी और वहशत में डूबे माहौल में इर्ताश पैदा हो रहा था। अब क्या करें अकमल, ये कैसी आवाज़ें थी? जीशान ने अपने खुश्क होते गले और डर पर काबू पाते हुए अकमल से जरा जोर से पूछा। अपनी आवाज़ को धीमा रखो और खुद में हिम्मत पैदा करो। ये लोग कौन हैं हम नहीं जानते, लेकिन ये इस कब्रिस्तान में क्या कर रहे हैं ये जानना हमारे लिए बहुत अहम है। अकमल ने अपने होठों पर उंगली रखकर कब्रिस्तान के माहौल की परवाह करते हुए जीशान को इंतहाई आहिस्ता आवाज में बोलने की तलकीन की, जो अकमल की बात को पल्ले बांधकर गिरदोनवा के माहौल का जायजा लेने में महव हो गया। वो पुरस्रार आवाज दोबारा उनकी समाज से नहीं टकराई थी, लिहाजा उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और हौलनाक फैसला कर लिया। और वो फैसला क्या था? उस आवाज के पीछे छुपे वजूद को ढूंढ निकालने का। आवाज जिस सिमत से आ रही थी वो बंगले के ही किसी कमरे से आ रही थी, और आवाज से साफ अंदाजा लगाया जा सकता था कि दो मर्दों के बीच तीसरी आवाज किसी औरत की थी, जो कि बूढ़ी हो चुकी थी, क्योंकि उसकी आवाज में ठहराव के साथ साथ कपकपाहट थी। अकमल ने गोया किसी सुराग रसां किसी हैसियत से अपने तौर पर सोचा और बेखौफ होकर टार्च की रोशनी बंगले के उस हिस्से की जानिब मरकूज कर दी जहां से उसे आवाज का तायुन महसूस हुआ। चंद फरलांग की दूरी पर खड़े उसे टार्च की सफेद रोशनी में एक बड़ा सा दरवाजा दिखाई दिया, जो दो पटों यानी किवाड़ों पर मुश्तमिल था। उसने धड़कते दिल के साथ जीशान की जानिब देखा, जो न जाने कब से चुप सादे अकमल के हर अमल की तकलीद किए जा रहा था। खौफ से उसके चेहरे पर भी हवाइयां उड़ रही थी, मगर अपने दोस्त अकमल की मौजूदगी उसमें कुछ हद तक बहादुरी पैदा किए हुए थी। लिहाजा उसने भी अकमल की आंखों में आंखें मिलाई और दोनों ने बंगले के उस कमरे की जानिब बढ़ना शुरू कर दिया जहां से कुछ देर कबल आवाज आई थी। कब्रिस्तान की घास भरी जमीन पर पेड़ों के पत्ते बिखरे हुए थे, जो हल्की सी हवा के झोंकों पर इधर उधर उड़ रहे थे। उन्हें अपने पैरों तले रौंदते और कुचलते हुए धड़कते दिलों के साथ जैसे ही वो उस कमरे की दहलीज तक पहुंचे, तो अकमल ने इंतहाई एहतियात से तन्हा खड़े दरवाजे के पट को, जो कि जंगालूद और कभी भी गिर जाने के दर पे था, थोड़ा सा खोलकर देखा तो सामने दीवार की ताक में जल रही लालटेन की जर्द रोशनी में सामने का मंजर देखकर दोनों बौखलाहट का शिकार होने के साथ साथ सर्द मौसम में भी पसीने में शराबूर हो गए। कमरे के दरो दीवार इंसानी और हैवानी खून की नागवार बदबू से महक रहे थे। इर्द गिर्द जंगली जानवरों के भी कटे सर और हड्डियां वगैरह बिखरी पड़ी थी, जबकि वही दो आदमखोर कब्र से निकाल कर लाई हुई लाश को इंतहाई बेरहम और शफाक तरीन तरीके से नोच कर खाने में मसरूफ थे, और एक जानिब पड़ी कुर्सी पर बैठी बुढ़िया भी कुछ चबाने में मसरूफ थी। उन सब की पुश्त अकमल और जीशान की जानिब थी। वो आदमखोर इंसानी लाश के गोश्त से अपनी भूख मिटाने में इस कदर मसरूफ थे कि उन्हें खुद के आसपास किसी शय की भी खबर नहीं थी, हत्ता कि उन्हें अकमल और जीशान के कदमों की आहट तक न सुनाई दी थी। अचानक से बुढ़िया ने अपने चेहरे का रुख मोड़ा, जिसे देखकर अकमल और जीशान, जो कि खौफ और दहशत में डूबे हुए थे, उनका खौफ दुगना हो गया। बुढ़िया का चेहरा लामहदूद झुर्रियों से भरा हुआ था और उसने अपने कपकपाते हाथों में इंसानी बाजू पकड़ रखा था, जो कि यकीनन उसी लाश का था। उसके भद्दे होंठ और दांत खून से लिथड़े हुए थे और चांदी उतरे बालों में भी इंसानी गोश्त के चंद छोटे छोटे टुकड़े जमा थे, जो वाज़े दिखाई दे रहे थे। अंदर का ये भयानक मंजर देखकर अकमल को उबकाई सी आने लगी थी। उसने खुद पर काबू पाया और वहां से दबे पांव जीशान के साथ वापस अपने गांव चला आया और अपने दोस्त के हमरा अपने घर के मखसूस कमरे में उन आदमखोरों को उनके अंजाम तक पहुंचाने का मंसूबा बनाने लगा। मैं उन कमीनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, एक लाश को भी नहीं छोड़ा। भला इस कदर बेरहम कौन हो सकता है? अकमल ने गैज़ो गजब से हकलाते हुए जीशान से कहा। तुम सही कह रहे हो अकमल, हमें उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए उन्हीं की तरह सफाकियत भरा अमल अपनाना होगा। जीशान ने उन आदमखोरों के बेरहम तरीके से उस इंसानी लाश को खाने वाले उनके अंदाजो अमल को मद्देनजर रखकर अकमल से कहा। रात भर वो दोनों जहनी उलझन में मुब्तला रहे। दोनों के जहनों में उस इंसानी लाश को इंतहाई सफाक बल्कि किसी भूखे भेड़िए की तरह खाए जाने का मंजर किसी फिल्म की मानिंद चलता रहा। नींद थी कि आने का नाम नहीं ले रही थी। आती भी कैसे? इस कदर भयानक मंजर जो उन दोनों की नींद पर गालिब आया हुआ था, यही वजह थी कि रात भर वो जागते रहे और उन आदमखोरों को जान से मारने के बारे में तरह तरह के मंसूबे बनाने लगे। सुबह सवेरे गांव की मस्जिद से आ रही अजान की आवाज से उन्होंने वक्त का अंदाजा लगाया और बाहर मौजूद खून को जमा देने वाली सर्दी की परवाह किए बगैर अपने मखसूस और जरूरी सामान और एक अदद माचिस, तेजधार खंजर जो कि हमेशा अकमल की पैंट के बेल्ट के साथ लगे हुए कवर में पड़ा रहता था, लिया और गर्म मगर सियाह लिबास पहने अपनी मतलूबा जगह कब्रिस्तान में मौजूद उस पुरस्रार बंगले की जानिब चल दिए
جو نہ جانے کتنے انسانوں کی لاشوں اور بے زبان جانوروں کے ان کے کچے گوشت سمیت خود میں رہ رہے ان وحشی آدم خوروں کی بھینٹ چڑھ چکا تھا۔ گاؤں کا آخری گھر عبور کر کے جیسے ہی وہ باہر آئے تو سامنے کسی سانپ کی طرف بل کھاتی سڑک جو کہ چند میٹر آگے جا کر ایک سوکھی نہر سے جا ملتی تھی، جبکہ نہر کی دوسری جانب وہ قبرستان تھا جس کے چپے چپے میں موجود خوفناک اور کانٹے دار جھاڑیاں تھیں اور بڑے بڑے پیڑوں کی بہتات تھی جن کے لمبے چوڑے پتے آسمان سے آ رہی روشنی کو قبرستان کی زمین پر آنے سے روکنے کا کام کر رہے تھے۔ قبرستان کی حدود میں داخل ہونے سے پہلے لکڑی کا بوسیدہ دروازہ آتا تھا جو تقریباً ٹوٹ چکا تھا۔ ان دونوں نے قبرستان کی حدود میں قدم رکھنے سے پہلے خوف اور دہشت سے ایک جھرجھری سی لی اور اندر قدم رکھ دیا۔ اندر قدم رکھتے ہی ایک عجیب سے خوف نے ان دونوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اکمل نے اپنی پینٹ کے بیلٹ کے ساتھ لٹک رہے کور سے خنجر نکال کر اس پر اپنی گرفت مضبوط کر لی، یہ سوچ کر کہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ صبح کا آغاز ہو چکا تھا مگر اس قبرستان کی زمین پر اگی خوفناک اور کانٹے دار جھاڑیوں کے ساتھ اگے ہوئے اونچے پیڑ جنہیں سر اٹھا کر اوپر دیکھنے سے ان کا ملاپ سامنے والے پیڑ سے ملا ہوا دکھائی دیتا تھا کہ پتوں کی موٹی موٹی ٹہنیاں اور شاخیں سورج کی کرنوں کو نیچے آنے سے روکے ہوئے تھی۔ قبرستان کی فضا میں ہلکی ہلکی دھند چھائی ہوئی تھی اور لامحدود قبروں کے قطبے انتہائی وحشتناک منظر پیش کر رہے تھے۔ مطلوبہ مقام پر اس بنگلے کے قدرے قریب پہنچ کر اکمل نے ذیشان کو اشارے سے مزید چاقو چوبند رہنے اور خبردار رہنے کی تلقین کی، جس سے ذیشان فوراً سمجھ گیا قبرستان کا یہ حصہ لامحدود پیڑوں سے عاری تھا۔ اچانک ہلکی ہلکی بارش کا آغاز ہو گیا تھا جو دیکھتے ہی دیکھتے شدت کا روپ اختیار کر گئی، لہٰذا ان دونوں کے پاس برق رفتاری سے اس بنگلے میں گھسنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ احتیاط کرتے ہوئے اس بنگلے کے برآمدے میں آن پہنچے جس کمرے میں ایک روز قبل وہ تینوں آدم خور انسانی اور حیوانی گوشت انتہائی وحشیانہ طریقے سے چبانے کے دوران کھلکھلا کر ہنستے ہوئے دکھائی دیے تھے۔ اب وہاں کمرے کی دیوار پر لگے خون کے دھبوں اور فرش پر ادھر ادھر بکھری ہڈیوں کے سوا کچھ دکھائی نہ دیا، جس سے وہ دونوں حیرت زدہ ہو کر ایک دوسرے کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ یہ کیا؟ یہ لوگ کہاں جا سکتے ہیں؟ اکمل کمرے کے در و دیوار کا جائزہ لیتے ہوئے خود سے بڑبڑایا۔ ہو سکتا ہے اپنے شکار کے لیے گئے ہوں، ذیشان نے اکمل کے سوال کا جواب اس کو دیا۔ ہاں ہو سکتا ہے، اکمل نے ذیشان کی ہاں میں ہاں ملائی، لیکن وہ بڑھیا، اس کی حالت تو غیر ہے، وہ بمشکل خود سے چل بھی نہیں سکتی، وہ کیسے شکار کر سکتی ہے؟ یقیناً وہ بڑھیا یہیں کہیں ہے، یہ بات میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں۔ اکمل نے کچھ سوچتے ہوئے ذیشان سے کہا اور اپنی یقین سے کہی ہوئی بات کو عملی شکل دینے کے لیے وہ بنگلے کے ہر کمرے کو دیکھنے نکل کھڑا ہوا۔ بہت سارے کمروں میں انسانی اور حیوانی ہڈیاں، کٹے ہوئے دھڑ اور سر بھی دکھائی دیے، مگر وہ ان سب کی پرواہ کیے بغیر ہر کمرے کو دیکھتا جا رہا تھا۔ جیسے ہی وہ ایک کمرے کی دہلیز پر پہنچے تو اندر کا ماحول ان کے لیے کوئی نیا نہیں تھا، ہر سو ہو کا عالم تھا اور ارد گرد لامحدود انسانی اور حیوانی ہڈیوں کے ساتھ ساتھ کھوپڑیاں بکھری ہوئی تھی، اور وہی بڑھی اپنی پشت دروازے کی سمت کیے جہاں اکمل اور ذیشان کھڑے تھے، اپنے چاندی اترے بالوں کو شانوں پر پھیلائے کرسی پر بیٹھی اپنے سامنے پڑے میز پر جل رہی لالٹین کو چپ سادے تکی جا رہی تھی۔ وہ گویا اپنی مخصوص زبان میں کوئی منتر پڑھ رہی تھی۔ اکمل نے اپنے ہاتھ میں پکڑے خنجر پر اپنی گرفت مضبوط کی ہوئی تھی اور خوف و دہشت سے پسینے میں شرابور تھا اور سوچ رہا تھا کہ آخر یہ اس قبرستان میں ہو کیا رہا ہے۔ بالآخر اکمل خیالات کی دنیا سے باہر نکلا اور ہوش میں آتے ہی اپنے وجود کو حرکت دی اور دبے پاؤں ذرا بھی آہٹ کیے بغیر انتہائی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا بڑھیا کے تعاقب میں جا کھڑا ہوا۔ ذیشان بھی اس کے ساتھ تھا۔ خوف کی وجہ سے اپنے کپ کپاتے ہاتھوں سے جیسے ہی بڑھیا کو پیچھے سے اس کے کندھے کو چھو کر اسے خود کی موجودگی کا احساس دلانا چاہا تو یہ دیکھ کر وہ مزید بوکھلا گیا، کیونکہ اکمل کے بڑھیا کو چھوتے ہی بڑھیا ایک جانب کو لڑک گئی۔ اکمل نے بڑھیا کا چہرہ دیکھنا چاہا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں ایک بڑھیا کی جگہ اس جیسا کوئی مجسمہ رکھا گیا تھا، جس سے اکمل فوراً سمجھ گیا کہ یہ انہیں پھنسانے کی ایک چال ہے۔ اچانک اکمل کی نگاہ کمرے کی دیوار میں نصب ایک دروازے پر پڑی۔ یہ دروازہ کیسا لگتا ہے؟ اس میں ضرور کچھ ہے، چلو چلتے ہیں، اکمل نے ذیشان سے کہا۔ اکمل نے دروازے کو کھولا۔ دروازہ کھلتے ہی عین سامنے سیڑھیوں سے نیچے اترتے ہوئے زینے میں لگی ایک بہت بڑی لالٹین کی روشنی نے ان کا استقبال کیا۔ تہ خانہ دیکھنے میں اتنا بڑا نہیں تھا، ہاں مگر سیڑھیوں کے زینوں پر کچھ ہڈیاں بکھری پڑی تھی۔ وہ دونوں نے رونتے ہوئے ہر زینہ اتر رہے تھے۔ زینہ اترنے کے بعد تہ خانے کے فرش پر نگاہ پڑنے پر وہ پھر سے بوکھلا گئے، کیونکہ فرش پر خون کے نشانات تھے، جیسے کسی کو زبردستی کھینچا گیا ہو۔ چند قدم آگے جانے پر اکمل پر ایک دم سے حملہ ہوا۔ حالانکہ اکمل اپنے ہاتھ میں پکڑے خنجر سے کسی بھی وار کا جواب دینے کے لیے بالکل تیار تھا، مگر وہ خود پر ہونے والے حملے کے وار کو
परख ना सका और जीशान के सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे धकेल कर खुद को एक दीवार के साथ लगाते आसपास का जायजा लेने लगा। तुम्हारे बाजू पर यह कट कैसा? जीशान ने अकमल के बाजू पर रिस रहे खून को देखते हुए पूछा। पता नहीं, अकमल ने लाइल्मी का इजहार किया और तहखाने में मौजूद एक और दरवाजे पर उसकी निगाह पड़ी। उफ, यह बंगला है या कुछ और? तहखाने के अंदर भी दरवाजा है। वो उठता हुआ बोझल कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ा। जीशान जो अकमल के ताकुब में था वो इसी सोच में खड़ा आसपास का जायजा ले रहा था। अकमल ने दहशत से दिल की बढ़ी हुई धड़कन के साथ अपने लरसते हाथों से दरवाजा खोला तो अंदरूनी फिजा में फैली हुई नागवार सी बदबू उसकी नाक के नथनों से टकराई और दीवार की ताक में रखी छोटी सी लालटीन की जर्द रोशनी में वही बुढ़िया अकमल को टिकटिकी बांधे तकी जा रही थी। गोया उसे अकमल और जीशान के आने की खबर पहले से ही हो। अकमल ने तेजी से अपने हाथ की गिरफ्त में थामे खंजर की नोक को सीधा किया और बुढ़िया की जानिब बढ़कर खंजर उसकी पीठ में पेवस्त करना चाहा, जबकि बुढ़िया ने खुद के दिफा के लिए किसी लड़ाकू आदमी की तरह अकमल के वार को नाकाम बनाते हुए अपने जोरे बाजू से उसे दूर फेंक दिया, जिस पर अकमल कुछ पल के लिए फर्श पर औंधे मुंह पड़ा रहा। जीशान देखकर इंतहाई गुस्से के आलम में बर्क रफ्तारी से उस बुढ़िया की जानिब तकरीबन मारने के लिए भागा, जबकि बुढ़िया पहले से खुद का दिफा किए हुए थी। उसने जैसे ही जीशान को खुद के पास आता देखा तो एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया, जिससे जीशान भी पुश्त के बल फर्श पर अकमल के पास ही गिर पड़ा। ये कमबख्त बुढ़िया हमें कच्चा चबा डालेगी, इसका कुछ करो, जीशान ने दर्द से कराहते हुए अकमल से कहा। उसने जीशान की जानिब गुस्से से देखा और उजलत में फर्श से उठकर अपने जिस्म में ताकत यकजा करते हुए हाथों में खंजर थामे उस बुढ़िया के पास गया और जाते के साथ ही तेजदार खंजर की नोक उसके पेट में घुसेड़ दी। उसके पेट में खंजर घुसते ही उसके मुंह से एक दिलखराश चीख निकली। बुढ़िया निढाल होकर फर्श पर गिरते ही अपने अंजाम को पहुंच गई। अब चलो यहां से, अब उन आदमखोरों को ढूंढकर उनको अंजाम तक पहुंचाते हैं। हमें इस कमरे से निकलकर इस बंगले के पास वाली झाड़ियों में घात लगाकर बैठकर उन आदमखोरों का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि वो अपनी इस मौसिन बुढ़िया के पास जरूर आएंगे। चुनाचे वो दोनों उन आदमखोरों के इंतजार में बंगले की पास वाली झाड़ियों में घात लगाकर बैठ गए। उन्हें झाड़ियों में बैठे कुछ वक्त ही गुजरा होगा कि उन्हें कुछ सरगोशियां सुनाई दी, जिनके करीब आने पर वह मोहतात होकर सिमट कर बैठ गए। अकमल ने झाड़ियों को थोड़ा सरका कर देखा तो उन दोनों आदमखोरों को एक और कफन में लिपटी लाश को ले जाते हुए देखा। ये लोग एक और लाश को लेकर जा रहे थे। हमें इस लाश को इन आदमखोरों की खुराक बनने से रोकना होगा। इस कब्रिस्तान का गोरकन भी यकीनन इनकी भेंट चढ़ चुका होगा। लिहाजा इन आदमखोरों के बंगले में दाखिल होते ही वो दोनों भी दबे पांव उनके पीछे चल पड़े। तहखाने के दरवाजे पर पहुंचकर सामने मौजूद सीढ़ी के चंद जीने उतरने पर उन्हीं आदमखोरों की समात शिकन और गम गुस्से से लबरेज रोनों के साथ साथ चीखों की आवाजें सुनाई देने लगी। शायद वो अपनी मौसिन बुढ़िया का मुर्दा वजूद देख चुके थे, जो फर्श पर अधखुली आंखें लिए मुंह के बल गिरी पड़ी थी और पेट में घुसे खंजर की नोक से उसका खून उसकी लाश के आसपास जमा पड़ा था, जिसे देखकर वो मजीद अपनी छाती पीटकर धड़े मार मार कर रोने लगे। उनके कानों के पर्दे फाड़ देने वाली आवाज से अकमल और जीशान इससे कबल के मजीद गुस्से के आलम में आपे से बाहर होते। अकमल ने बिना कुछ सोचे समझे बहादुरी का मुजाहिरा करते हुए दाएं पैर की जोरदार ठोकर से दरवाजा खोला तो कमरे में मौजूद बुढ़िया की लाश के पास खड़े दोनों आदमखोरों ने उन दोनों को गम गुस्से से अपनी लाल हुई आंखों से देखा और अकमल के हाथ में पकड़े तेजदार खंजर की परवाह किए बगैर उन दोनों की जानिब बढ़ गए। अकमल ने एक आदमखोर के पास आने पर बिजली की सी तेजी से खंजर उसकी छाती में पेवस्त करना चाहा, मगर आदमखोर ने तेजी से अपने बाएं हाथ से अकमल की दाहिनी कलाई, जिसमें उसने खंजर थामा हुआ था, पकड़कर उसके वार को नाकाम बना दिया। जबकि इस दौरान अकमल ने अपने हाथ से खंजर गिराकर अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाई और उस आदमखोर के बाजुओं से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, मगर वो बिल्कुल नाकाम रहा। कुछ देर गुजरने के बाद उन आदमखोरों ने उन दोनों को फर्श पर फेंक दिया। जीशान के फर्श पर गिरने के दौरान उसका सर अचानक दीवार के साथ इंतहाई बुरे तरीके से टकराया और सर पर गहरी चोट लगी, जिसकी वजह से उसे कमरे का मंजर धुंधला होता हुआ दिखाई दिया। आदमखोरों ने बेहोश हुए जीशान को छोड़ा और अपनी करख्त आवाज में आपस में अकमल को, जो कि निढाल फर्श पर पड़ा था, उसे गुस्सीली निगाहों से देख रहा था। उसे पकड़कर बुढ़िया की कुर्सी पर धड़ाम से बिठाकर पुश्त पर एक कमजोर सी रस्सी से उसके हाथ बांध दिए। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को अपनी मखसूस जबान में न जाने क्या कुछ कहते रहे और गुस्से से दरवाजा बंद करके बाहर चले गए। अकमल ने अपने बंधे हाथों को आजाद कराने की कोशिश की, मगर बेसूद। उसने जीशान को धीमे लहजे से पुकारा, जो उसे चंद कदम की दूरी पर धूल और खून जमे फर्श पर औंधे मुंह बेहोश पड़ा अपने आसपास के माहौल से नाशना था। अकमल ने कुर्सी को चारों पायों समेत
غیر معمولی سا گھسیٹ کر اوندے منہ پڑے ذیشان کے تھوڑا پاس لے جاتے ہوئے آہستگی سے کہا۔ اس کے بالکل قریب پہنچ کر اکمل نے ذیشان کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے اٹھانا چاہا، جس میں وہ کامیاب ہو گیا۔ پاؤں کی ٹھوکر لگتے ہی ذیشان نے اپنی آنکھیں کھولی اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے دوست اکمل جو کہ کرسی پر بیٹھا اسے دلاسے دے رہا تھا کو دیکھا۔ ذیشان نے خود کے زخموں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اکمل سے پوچھا، یہ خنجر پکڑو اور مجھے آزاد کرو، ان کمینوں نے مجھے باندھ دیا ہے۔ اکمل نے دیوار کے پاس پڑے خنجر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر تیزی سے خنجر پکڑ کر اکمل کو آزاد کیا اور خود کو آزاد پاتے ہی اکمل ذیشان کے ساتھ دروازے کے عقب میں کھڑا ہو کر ان کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ چند لمحے گزرنے کے بعد دروازہ کھلا۔ ان میں سے ایک آدم خور جس نے اپنے ہاتھ میں کوئی تھالی پکڑ رکھی تھی، شاید وہ ان کے لیے کھانا لایا تھا، مگر کمرے میں ذیشان اور اکمل کو نہ پا کر حیران ہو گیا، جبکہ وہ دونوں کمرے کے دروازے کے عقب میں چھپے انہی کا انتظار کر رہے تھے۔ اکمل نے خود میں ہمت یکجا کی اور بجلی کسی تیزی سے اس کے پیچھے کھڑا ہوا اور اپنے ہاتھ میں پکڑے خنجر سے اس کی شیرک کاٹ دی۔ وار اتنا گہرا تھا کہ آدم خور اس کے لیے بالکل تیار نہیں تھا، نہ ہی اسے چیخنے چلانے اور تڑپنے کا موقع ملا، اور دیکھتے ہی دیکھتے فرش خون سے بھر گیا۔ اب یہ ایک مر چکا ہے، لہٰذا ہمیں خود احتیاط برتنا ہوگی، میرے تعاقب میں چلتے رہو۔ اکمل ہاتھ میں خون سے لتھڑے خنجر کو پکڑے دبے پاؤں چلتے ہوئے ذیشان سے بولا۔ چند قدم آگے جانے پر تہخانے کی سیڑھیاں آنے کو تھی، مگر ان سیڑھیوں کے نیچے بھی ایک دروازہ تھا جو یقیناً کسی کمرے کا ہی ہوگا، مگر آتے ہوئے وہ دونوں یہ دروازہ دیکھ نہیں پائے تھے، اور اس دروازے کے پیچھے سے مسلسل کسی شور کی آواز آ رہی تھی۔ یہ وہی دوسرا آدم خور ہے، اکمل نے توقف سے کہا۔ ہاں شاید، ذیشان جو اکمل کے تعاقب میں تھا نے بھی بے یقینی سے کہا۔ اکمل نے دبے پاؤں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر دروازے کے وجود میں چھوٹے سے چھید میں جھانکا تو غصے سے اپنے دانت پیسنے لگا۔ اندر کا ماحول انتہائی خوفناک تھا۔ زرد روشنی میں وہی آدم خور انسانی لاش کے سفاکیت اور بے رحمی سے ٹکڑے کرنے میں مصروف تھا۔ چھوٹے کمرے کی تینوں دیواروں میں لگی کھونٹیوں میں ہر قسم کا نوکیلا اوزار لٹک رہا تھا۔ ایک جانب کین میں رکھا شاید کوئی محلول تھا جو غالباً پیٹرول تھا، اور اس آدم خور کے کپڑے بھی خون سے لت پت تھے۔ اکمل نے خوف کے عالم میں غصے کو جھٹکا اور پاؤں کی ٹھوکر سے دروازہ کھولا تو کھولتے کے ساتھ ہی برقرار رفتاری سے خنجر اس آدم خور کی پیٹھ میں گھسیڑ دیا۔ خنجر کے وار کو خود میں محسوس کرتے ہی وہ بڑا سا چھرا ہاتھوں میں تھامے پیچھے کی جانب گھوما، مگر اکمل نے نیچے جھک کر اس کا وار ناکام بناتے ہوئے اس کے منہ پر ایک لات رسید کی، جس کا شاید اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ اس نے دونوں بازوؤں سے اکمل کو اس کی گردن سے پکڑ اور ہوا میں لہرا کر تہخانے کے فرش پر پھینک دیا۔ وہ آدم خور بھاری بھرکم جسامت کا مالک تھا۔ اکمل بھی اپنے بازوؤں میں طاقت یکجا کر کے وار کرتا، مگر اس کے کیے گئے واروں کا کچھ فرق نہ پڑتا۔ اچانک ذیشان نے پیچھے سے اس آدم خور کے مخصوص کمرے سے پیٹرول کا کین لا کر اس میں موجود سارا پیٹرول اس آدم خور کے وجود پر انڈیل دیا، جبکہ اکمل نے اپنے ساتھ لائے سامان سے ماچس کی ڈبیا میں سے ایک تیلی نکال کر اس کو جلایا اور جلدی سے اس آدم خور کی جانب پھینک دیا۔ تیلی اس کے پاس پہنچنے کی دیر تھی کہ آگ نے آدم خور کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ تہخانہ جو چھوٹی سی لالٹین کی روشنی میں زرد تھا، اس آدم خور کے وجود کے گرد لپٹی ہوئی آگ کی روشنی سے جگمگا اٹھا۔ آدم خور چیختا چلاتا ہوا تہخانے میں ادھر ادھر دوڑے لگاتا رہا، جبکہ ذیشان اور اکمل تہخانے کی دیوار کے ساتھ کھڑے اس جلتے ہوئے آدم خور کو دیکھ کر خدا کا شکر ادا کر رہے تھے، جو نہ جانے کب سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ گاؤں والوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر اس قبرستان کے مردوں اور حیوانوں کو اپنی خوراک بناتا چلا رہا تھا۔ دوستو، کہانی کیسی لگی کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو کو لائک شیئر کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔